Welcome, church. Before we begin our online service this morning, let us worship our mighty God. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku.
Firman kami tak pernah gagal Tuhan saat kami ada dalam-Mu. Setiap rancangan-Mu Tuhan selalu berhasil, selalu nyata Tuhan, selalu terjadi di dalam hidup kami. Dan kami mau percaya Tuhan kepada setiap rancangan-Mu dalam keadaan apapun Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan dan pikiran kami tertuju padamu Yesus. Dan kami selalu percaya Tuhan padamu. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker,
That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you Promise are. keeper, That is who you are. miracle That is who you are, Jesus. light in the darkness. That is who you are. 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 Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. We're so thankful we have a God like you. Betapa Engkau baik Tuhan Yesus. How wonderful and kind you are. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 34, In John 8, verse 34, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. If the son sets you free, you will be free indeed. Kita sebelumnya adalah hamba-hamba dosa. Before we are the slave of sin, Kita seharusnya binasa di neraka. we should be in the hell. Namun Tuhan Yesus, anak Allah itu,
But Jesus, the Son of God, memerdekakan kita dari perhambaan dosa set us free from the slave of sin melalui pengorbanannya di kayu salib, through the salvation on the cross. melalui kematiannya di kayu salib. Through his death on the cross. Dia disalibkan menggantikan kita. He was on the cross replacing us. Dia mati demi kita semua. He was on the cross, died for all of us. Tapi ingat, dia juga bangkit bagi kita semua. But remember, he was raised up for all of us. Untuk memerdekakan kita semua. To set us free. Untuk memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. To set us free from our sins. Biarlah setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, Let us, when we do this Holy Communion, seperti yang akan kita lakukan sebentar lagi, like we're going to do in a while, setiap kali kita memakan dan meminum simbol dari tubuh dan darah Yesus, when we eat and drink as a symbol of the body and the blood of Jesus, kita mengingat apa yang sudah dilakukan Yesus bagi kita. every time we do this, we remember what Jesus has done for us. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus And we give thanks to God karena Dia sudah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. because he has set us free from the slavery of sin. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Thank you for your blood and your body. Terima kasih karena kematian-Mu di kayu salib untuk memerdekakan kami Tuhan. Thank you for your sacrifice on the cross to set us free. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. We receive the body and the blood of Jesus Dengan penuh ucapan syukur with a heart full of thanksgiving sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. as people who have been set free. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Dalam nama Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu. In the name of Jesus, we receive the body and the blood of Jesus. Amin. Amen. Amin. Mari kita makan dan minum di Let dalam us- nama Yesus. Eat and drink in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Terima God. kasih Tuhan. Suatu hari, sewaktu kami pelayanan ke sebuah desa, One day when we have the ministry to go to the village, kami bertemu dengan seorang bapak yang terbaring di teras depan rumahnya, di bilik-bilik di depan rumahnya ya. Dia terbaring di situ sudah beberapa bulan. we found this old man lying down on the porch of his house. Lalu kami tanya, Bapak sakit apa? Gitu. And we asked, are you feeling sick? Dia bilang tulang belakangnya semua sakit sehingga dia duduk saja nggak bisa. Dia hanya bisa tidur sudah berbulan-bulan lamanya. And he answered, yes, I have this back, our spine is sick or hurt, so he cannot sit down. He has been lying down for months. Lalu kami bertanya kepada dia, maukah Bapak untuk didoakan? And we asked him, do you want to be prayed for? Do you Yeah. want to be prayed upon? Boleh nggak kami berdoa buat Bapak? May I pray for you? Dia bilang, iya saya mau. And he said, yes, I want. Meskipun dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Even though he does not believe in Jesus. Tapi kami dengan taat, kami berdoa bagi Bapak itu. And we want to be obey and we want to pray for him. Beberapa minggu kemudian kami kembali ke desa itu. And weeks later, we come back to the village. Kami kaget karena kami lihat dia lewat, dia naik motor, dan dia sudah sehat sekali. And we're surprised that we saw him on the motorcycle and he's so healthy. Ya terus kami bilang, Pak udah sembuh Pak. And we said, sir, you are healed. Dia bilang, iya sudah sembuh, terima kasih kepada Tuhan katanya gitu. And he said, yes, I'm healed, thanks to God. Setelah didoakan saya sembuh dan saya sudah langsung bisa bekerja lagi katanya. After I prayed upon and I'm healed and I can work again. Wow, kami sangat bersuka cita ya. We're so happy, we're so joyful. Iman dan ketaatan kami membawa kesembuhan bagi Bapak itu. Our faith and our obedience brings healing to that person. Jika Tuhan mau dan sanggup menyembuhkan si Bapak tersebut, If God wants
to heal this father. Saya percaya Tuhan juga mau menyembuhkan Anda saat ini. I believe God wants to heal you today. Ya, apapun sakit penyakit Anda, Whatever your sickness is. ya. Jika ada sakit apapun di dalam tubuh Anda saat ini, mari berdoa bersama-sama. If you have any sickness in your body, let's pray together. Tuhan bisa memakai siapa saja. Kuasa Tuhan bisa mengalir, bahkan melalui tayangan ini Anda bisa mengalami kesembuhan dimanapun Anda berada. God can use anything and everyone, and even through this online service, you can feel the flow of healing from God. Ya, kuasanya bukan pada kami, The power is not from us. kuasanya dari Tuhan. The power is from God. Kami hanya alat untuk berdoa bagi Anda. We're just a tool to pray for you. Dan Anda juga berdoa sepakat dengan kami dimanapun Anda berada. And you have to pray in agreement with us wherever you are. Dan bagi Anda yang tidak sedang sakit saat ini, And maybe you are not sick today. mari kita ambil sikap sepakat di dalam doa dengan iman, Let's have the attitude of agreement in faith, supaya siapapun yang sedang sakit saat ini mengalami kesembuhan. Amin. so that everyone who are sick today can be healed. Amen. Mari kita sepakat di dalam doa. Let's pray in agreement in prayer. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ, Tuhan dan Juru Selamat kami, God and our Savior, saat ini kami perkatakan sepakat di dalam nama Yesus. right now we declare in agreement in the name of Jesus, Kuasa Tuhan mengalir dari surga, the power of God flowing from heaven, membawa kesembuhan bagi setiap orang yang sedang sakit saat ini. bring healing to everyone who are sick today. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus. Engkau yang sedang sakit COVID-19, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. If you are sick with COVID-19, you are healed in the name of Jesus. Engkau yang sudah selama menderita penyakit migran, kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. If you are sick on your head migraine maybe, you are healed in the name of Jesus. Engkau yang sedang mengalami sakit ginjal, kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Your liver may be sick, you are healed today in the name of Jesus. Orang yang sedang mengalami sakit pendarahan, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. People who are bleeding today, Lord Jesus, you are healed in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Koradaba Jesus. shikaradaba shikaradaba. Kami perkatakan sakit penyakit apapun saat ini juga sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. We declare every sickness, anything, Lord Jesus, is healed in the name of Jesus. Kami percaya Tuhan. We believe God. Kami percaya Tuhan. We believe God. Dan biar namamu dimuliakan melalui setiap kesembuhan ini Tuhan. Let your name be glorified in every thing that is healed. Di dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Amen. Jesus. Amen. Amin. Wow, kami sangat bersuka cita. Kami percaya ada yang mengalami kesembuhan dimanapun Anda berada. We are so happy and we believe that everyone can be healed wherever you are. Biarlah ini menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Let this be a testimony for the glory of God. Ya, jika Anda juga ingin didoakan atau ada pokok-pokok doa yang Anda sedang gumulkan saat ini, If you want to be prayed for, or maybe you have prayer points these days, ya, sampaikan kepada life group leader Anda atau core leaders yang Anda kenal. you can contact the life group leaders or maybe the core leaders that you know, Atau hubungi kami melalui email atau Instagram atau bagaimanapun caranya Anda bisa hubungi kami. Tim pendoa syafaat akan berdoa bagi Anda. you can contact us through our email or Instagram or anything that you can contact us. Our prayer team will pray for you. Ya, ada tim pendoa syafaat kita yang siap untuk selalu berdoa bagi Anda. There is a prayer team will always be ready to pray for you. Amin. Amin. Amen. Puji Tuhan ya. Praise God. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. We're going to give our tithe and offerings to God. Ya, detailsnya ada di screen Anda. The details will be on the screen. Ya, mari kita memberi dengan sukacita. Let's give with thankful heart. Ya, Tuhan kita sangat baik. Our God is so good, Dia layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita. and He deserves to receive the best from us. Mari kita doakan persembahan dan perpuluhan kita ini. Let's pray for our tithe and offering. Kami bawa persembahan dan perpuluhan kami kepadamu Tuhan. We bring our tithe and offerings to you, Lord. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum bagimu Tuhan. Let this be a fragrant
offerings to you. Kami mempersembahkannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur We give these, Lord, with a thankful heart kepada Allah kami yang begitu baik. to the Lord who is good to us. Berkati setiap persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. Bless every offerings and tithings. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Use this to glorify your name. Memberkati rumah-Mu Tuhan. Bless your house. Berkati umat-Mu Tuhan. Bless your Di people. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. We're going to listen to the word of God. Tapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. And before that, we're going to pray. Ya, please berdoa bersyafaat bersama-sama dengan siapapun yang ada di sekitar Anda saat ini. Let's intercede with whoever you are right now. Ada listnya yang akan ditampilkan. There's gonna be a list after this. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Take the attitude of prayer in front of Percaya God. Tuhan mendengar doa-doa kita. Believe that God hears us Dan Dia sanggup mengubahkan keadaan. and He is able to change the situation. Mari kita berdoa. Let's pray. Selamat pagi keluarga Jakarta Live. Good morning, Jakarta Life family. Sehat-sehat semua kan? You are well, healthy, right? Ayo coba berikan senyuman yang terbaik kepada orang-orang di sekitar Anda. Give your best smiles to everyone around you. Kalau Anda sendirian gak apa-apa, senyum pada diri sendiri juga. Maybe you are alone, you can smile to yourself. Ya, relax. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Let's relax and hear the word of God. Siapkan diri Anda. Prepare yourself. Oke, sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa. Before that, let's pray. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. God, we come to you, Lord. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. We humble our hearts before you. Kami siap untuk mendengarkan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. We are ready to receive the best from you. Berkati setiap saudara dan saudariku yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Bless our brothers and sisters who are with us today. Jamah hati mereka Tuhan. Touch their hearts. Jamah hidup mereka saat ini Tuhan. Touch their lives, Lord. Berbicaralah kepada mereka Tuhan. Speak to them, Lord. Tuhan, God, kami minta kepadamu Tuhan hati yang baru. we ask for a new heart, Sukacita yang baru Tuhan. a new joy, Untuk selalu menanti-nantikan kebenaran-Mu Tuhan. to always wait for your words. Otoritas firman-Mu Tuhan yang berkuasa hari ini Tuhan. The authority of your words overpower us Dan berbicara kuat bagi setiap pribadi. and speaks loudly to all of us. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Thank you, Lord. We give our time to you. Bekerjalah ya Roh Kudus. Work, Holy Spirit. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Let's open our Bible. Saya akan bacakan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. I'd like to read from Matthew 5, verse 13 until 16. Ya, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. The word of God today is coming from Matthew 5, verse 13 until 16.
Saya akan membacakan bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Inggrisnya akan muncul di screen Anda. I'll read in Bahasa Indonesia and the English version will be on the screen. Kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan hari ini, khotbah saya hari ini saya beri judul, Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. My sermon title is Let Your Light Shine Before People. Ya. Dalam sebuah interview, Mahatma Gandhi pernah berkata seperti ini. In an interview, Mahatma Gandhi said this. Ya. I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Bahasa Indonesia ya. Saya menyukai Kristus kalian, saya menyukai Yesus kalian, tapi saya tidak suka kalian orang-orang Kristen. Kalian orang-orang Kristen sangat tidak mirip dengan Yesus kalian. Maybe you can repeat. I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Ya. Mahatma Gandhi bahkan berkata dia membaca, dia menyukai, dan dia percaya akan pengajaran Yesus Kristus. Mahatma Gandhi said he read and he likes the teaching of Jesus and believe. Tetapi yang menghalangi dia untuk menjadi pengikut Yesus adalah pengikut Yesus yang lain. But what become a stumbling block of him to trust Jesus, to follow Jesus, is Jesus followers. Wow, tamparan yang cukup keras bagi kita, para orang-orang yang percaya kepada Yesus. It's a quite hard slap for all of us who believes in Jesus. Ya, tamparan yang cukup keras bagi kita, orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. It's quite a hard slap for all of us who proclaim ourselves as Christians. Apakah kita sudah menjadi seperti Kristus? Do we look like Christ? Apakah kita sudah menjadi garam dan terang dunia? Have we become the salt and the light of the world? Apakah terang Kristus sudah memancar melalui hidup kita sehari-hari? Have the light of Christ shines in our daily lives? Ya, ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur pada diri kita sendiri. These are the questions that we need to answer honestly in our life. Coba tanya kepada diri kita, coba kita jujur. Sudahkah aku menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitarku? Ask yourself and answer it honestly. Have I become the Christ and salt for the people around me? Ya, sudahkah aku memancarkan terang Kristus bagi suamiku, bagi istriku, Have I shined the light of Christ for my husband, for my wife, bagi keluargaku, kakak adikku, for my family, for my sisters, brothers, ya teman-teman, rekan kerja, tetangga, my friends, my partner in work, my neighbors, atau orang-orang asing di luar sana yang bertemu dengan aku setiap hari? or maybe the strangers out there that I meet every day. Apakah mereka sudah melihat terang Kristus di dalamku atau justru sebaliknya? Have they seen the light of Christ in me, or maybe the other way? Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." In John 8 verse 12, I am the light of the world. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Ya, di Yohanes 9 ayat 5, Yesus juga berkata, "Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia." And in John 9 verse 5, Jesus said, as long as I am in the world, I am the light of the world. Nah, Yesus kan sudah naik ke surga. And Jesus already in the heaven. Nah, kita yang sekarang ada di dunia, And we are in the world. kitalah yang menjadi terang dunia. And we have become the light of the world. Bagaimana logikanya?
And how's this working? Ya, Yesus adalah terang dunia. Jesus is the light of the world. Yesus ada di dalam kita. Jesus is in us. Itu sebabnya kita juga secara otomatis seharusnya menjadi terang dunia. So automatically we have to be the light of the world. Itu sebabnya tadi di Matius 5 itu Yesus berkata, sekarang kamulah terang dunia. That is why Jesus said in Matthew 5, you are the light of the world. Kita harus selalu ingat identitas ini di dalam diri kita. We have to always remember this identity in our lives. Kita harus hidup menjalani hari-hari kita sesuai dengan identitas kita ini. We have to live according to our identity. Apakah Anda sudah menjadi garam dan terang dunia? Have you become the salt and the light of the world? Oke, sekarang pertanyaannya, apa artinya menjadi garam dan terang dunia? And the question is, what is the meaning of becoming salt and the light of the world? Apakah aku harus berubah jadi garam? Should I be a salt? Apakah aku harus bawa lampu kemana-mana? Should I bring a light everywhere I go? Enggak ya. Not like that. Ya, mari kita belajar tentang sifat dari garam dan terang. Let's learn about the characteristic of salt and light. Ada banyak sifat garam dan terang, There's a lot of characteristic of salt and light, tapi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. but there are 3 things that I'd like to share this day. Ada 3 hal yang saya berharap akan kita masukkan ke dalam hati kita dan kita hidupi setelah mendengarkan firman Tuhan ini. And there are 3 things that I'd like to share and put it in our hearts and we can walk into it. Yang pertama, And the first one. garam dan terang itu sifatnya mendominasi. The first one, salt and light, the character is dominate. Ya, artinya nyata keberadaannya dan mengubahkan lingkungan di mana dia ditempatkan. They are real. Their existence is real, and they dominate all around them. Ya, iya. Jadi misalkan garam kalau dimasukkan ke dalam air, dimasukkan ke dalam kuah sup gitu ya, maka garam itu yang akan mempengaruhi airnya kan? If we put salt into the water or maybe in the soup, the salt will influence all the surrounding, Ya, airnya yang jadi asin, and the water will become salty. bukan garamnya yang jadi tawar karena air, bukan. Not the salt become plain, not like that. Ya, jadi dia mengubahkan lingkungan di mana dia berada. So they influence the surrounding. Ya, dia mendominasi. They dominate. Ya, garam ketemu tawar jadi asin. Salt meet the plain become salty. Oke. Terang hadir, kegelapan hilang. And the light comes, the darkness gone. Bukan sebaliknya. Not the other way. Gelap tidak bisa menguasai terang. Darkness cannot overpower the light. Gelap tidak bisa mempengaruhi terang. And darkness cannot influence or dominate the light. Ya, kalau ada ruangan yang gelap, kita bawa terang, jadinya terang tempat itu. Kita bawa cahaya, jadinya terang tempat itu. If we bring light in the darkness room, in a dark room, it will be lighten the room. Kalau ada ruangan yang terang, kita bawa satu kotak yang gelap, nggak akan mempengaruhi keadaan ruangan tersebut. If we bring darkness into the light, it will not be affected. Ya, The darkness. itu sebabnya sebagai garam dan terang dunia, kita yang seharusnya membawa pengaruh dan perubahan bagi sekitar kita, bukan sebaliknya. That is why as the salt and the light of the world, we need to influence the world or surround us, not the other way. Ya, jika kita masuk ke dalam satu kelompok, jika kita masuk ke dalam satu komunitas, kita yang seharusnya membawa pengaruh, kita yang seharusnya kita yang seharusnya mempengaruhi mereka, bukan mereka yang mempengaruhi kita. If we entering a community or maybe a group, we are supposed to be influencing them, not the other way. Ya, mereka seharusnya bisa melihat kualitas Kristus ada di dalam diri setiap kita. They should see the quality of Christ, of Jesus in us. Ada satu kesaksian, ini diceritakan oleh teman saya kepada saya ya. There's one testimony that my friend told me. Suatu hari dia bilang di gerejanya dia ada satu orang anak youth membawa temannya datang ke gereja. One day, there's one youth bring their friends to the church. Ya, jadi dia bawa temannya ini gitu ya, supaya bisa beribadah bersama-sama dengan dia di gereja. They bring this friend
to come with him to the church to have a service together. Ya, memang anak ini penampilannya ya memang terkesan urakan gitu ya, kayak memang menunjukkan dia nih anak bandel gitulah. And the appearance of this friend looks like a rebellion kid. Setelah ibadah selesai, pendeta itu panggil si anak yang membawa temannya ini. After the service is over, the pastor called the friend, the church member. Ya, terus dia bilang, kamu jangan bawa lagi ya teman-teman kamu yang kayak gitu ke gereja ini, katanya. He said, don't bring those kind of kids to this church. Iya, jangan ajak lagi orang-orang kayak gitu ke gereja kita. Nanti dia bawa pengaruh buruk buat anak-anak yang lain. Don't bring those kids again because it will bring bad influence to all the kids here. Ya, wow, saya dengar itu geleng-geleng kepala sih waktu itu sih, jujur. I heard that and I can't believe myself. Kenapa kita yang jadi takut terpengaruh? Why we have to be afraid to be influenced? Bukannya kita yang seharusnya membawa pengaruh baik kepada anak itu? Should we be the one who bring good influence to them? Kan kita yang garam dan terang. Because we are the salt and the light. Kita yang harusnya satu kelompok ini menerangi dan menggarami si anak tersebut. We are as one group, we need to lighten them and give them salt. Kita yang harusnya membawa dia, memberi terang kepada dia agar dia keluar dari kegelapan. We need to give them light and salt so that they can come out from the darkness. Ya, akhirnya anak itu nggak mau lagi datang ke gereja. Akhirnya dia juga si anak yang bawa itu pun udah jadi kesal juga jadinya sama gerejanya. So this kid, the rebellion kid, won't come again to the church, and the one who brings the rebellion kid won't come again to the church. Inilah yang terjadi jika kita tidak menyadari identitas dan kuasa yang kita miliki sebagai garam dan terang dunia. This is what happened if we don't know our identity as salt and light. Ya, ingat ya, kita adalah garam dan terang dunia. Remember, we are the salt and the light of the world. Ya, kita harusnya membawa pengaruh. Kita yang harusnya mendominasi dengan kasih Tuhan lingkungan di sekitar kita. We should bring the influence and dominate by the power of God. Yang kedua, And the second one, garam dan terang bermanfaat justru bagi hal-hal yang ada di luar dirinya sendiri. salt and light brings benefit outside themselves. Ya, sekali lagi, garam dan terang bermanfaat justru bagi hal-hal yang ada di luar dirinya sendiri. Salt and light brings benefit outside themselves. Ya, rasa asin pada garam kan itu bukan buat garamnya. The taste of salty is not for themselves. Ya, dimasukin ke sayur lodeh jadi enak. We put salt in the soup, it becomes delicious. Ya, ditaruh di sambal jadi enak sambalnya. We put it in the spicy sauce, it will become delicious. Ya, bayangkan kalau sambal nggak pakai garam, kan nggak enak. Let's imagine if it's not without salt, the spicy sauce, it's not gonna be Ya, delicious. iya. Terus ini juga penerang, terang, lampu, lilin, api, itu kan bukan buat dirinya sendiri. Light, lamp, candle, they are not for themselves. Lilin tidak berguna bagi dirinya sendiri. Candles is not benefiting anyone for themselves. Iya, penerangan itu untuk dinikmati oleh keadaan sekitarnya. Light is to be enjoyed for all around it. Ya, tadi dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. In verse 15, Matthew 5, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Ya, lampu itu ditaruh di tempat yang tinggi supaya berguna, bisa menerangi yang lain di sekelilingnya. A lamp should be placed in a high position to lighten
all the room. Tidak disembunyikan di bawah meja. It is not hidden under the table. Ya. Sudahkah Anda bermanfaat bagi orang lain di sekeliling Anda? Have you become a benefit for others? Ya, itu sebabnya kita sebagai garam dan terang dunia tidak boleh menjadi orang-orang yang selfish. That is why, as a salt and light, we shouldn't become a selfish person. Ya, apa-apa diriku, aku, punyaku, maunya aku. It is not about you, it's for me, mine. It's not about you, it's not about us. Ya, kita ada di dunia ini untuk orang lain, We are in the world for other people, untuk menjadi terang Kristus, menjadi Injil yang terbuka. to be the light of Christ, to be the open gospel. Kita ada di dunia ini untuk menjadi saluran berkat agar hidup orang-orang, agar orang-orang bisa mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. We are here in the world to channel the blessing of God so that people can know God. Iya kan? Banyak orang Right? bilang, aku mau memberitakan Injil. There's a lot of people said, I want to share the gospel. Kalau tidak disertai dengan hidup Anda yang menjadi berkat bagi orang lain, If it's not coming together with your life, have peace with God, ya itu nggak akan didengarin sama orang, percayalah. it's useless. Ya, iya kan? Di keluarga lah, misalkan di keluarga lah. Kita ngomongin Tuhan selalu. Maybe in our family, we talk about God all the time. Tapi kata-kata kita nggak bisa kita jaga. But- Mereka langsung, ngapain sih lu ngomongin Tuhan? But our words, we cannot keep our words, and they will. I can't trust you. Ya, terus kita ngomongin Tuhan, selalu di tengah teman-teman kita. We always talk about God in our friends cycle, but Tapi kalau ada yang kesulitan kita nggak mau nolong. if someone's struggling, we don't want to help them. Ya, nggak ada. Itu jadinya kita nggak menjadi garam dan terang. We don't become salt and light. Ya orang gimana boro-boro mau terima Yesus? Dia bilang, Yesus kayak kamu berarti? Ya nggak mau lah aku, kalau Yesus kayak kamu, ngapain aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? It can cause people just saying that Jesus is like you. I don't want to be like you. I don't want to follow Jesus if he's like you. Iya, saya pernah waktu itu saya lagi baca buku tentang misi ya, tentang seorang misionaris, misionaris dari Amerika, dari Skotlandia. So I am reading a book, a missionary book of. He is from Scotland. Ya, waktu itu dia pertama kali dia datang ke satu tempat untuk memberitakan Injil, ke suatu tempat yang benar-benar belum mengenal Tuhan. So he came first time to a place that no one knows God. Ada satu pertanyaan waktu itu diajukan kepada dia oleh orang-orang yang dia beritakan Injil ini. And there's one question coming to him from a person who doesn't know God. Mereka bertanya, Tuhan Yesus itu seperti kamu ya? And they asked, Jesus Christ, is he like you? Sekarang saya mau bertanya kepada kita semua. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu kepada kita, Tuhan Yesus kamu itu seperti kamu ya? And I want to ask all of you, if someone asks you, is Jesus Christ like you? Apa jawabmu? And what is your answer? Sudahkah kita memancarkan terang Kristus? Have we shine the light of Christ? Sudahkah hidup kita bermanfaat dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita? Have our lives benefiting others and inspire others? Yuk kita cek yuk. Let's check Ya. ourselves. Apakah garam kita sudah menjadi tawar? Have our saltiness become plain? Apa terangmu sudah menjadi redup? Is your light become dim? Mungkin kita sudah mulai lupa bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Maybe we're forgetting that we are the salt and the light of Christ.
Yang ketiga, And the third one, garam dan terang berkorban demi melakukan fungsinya. salt and light sacrifice themselves to do their function. Sekali lagi, garam dan terang berkorban demi melakukan fungsinya. Salt and light sacrifice themselves to do their function. Garam dimasukkan ke air, dia meleleh, hilang, tidak terlihat lagi. Salt put it into water, they will melt it and they become invisible, Tapi meninggalkan rasa. and it leaves taste. Ya, kita memang bukan siapa-siapa kok. Maybe we're not nothing. Semua perbuatan baik, apapun yang kita lakukan jadi saluran berkat dan lain-lain. Mungkin setelah kita melakukan semua itu kita nggak kelihatan, nggak diingat orang, nggak apa-apa. All the good things that we do, that we did, maybe people forget about it. It's okay. Tapi saya percaya apa yang kita lakukan pasti meninggalkan kesan. But I believe what we did will give an aftertaste. Ya, misalkan tukang sapu yang sering nyapu di depan rumah kita, dia bilang, kok yang sering kita sapa, dia bilang, kok ngobrol sama orang itu enak ya, kok orang itu selalu ceria ya, kok orang itu suka bantu aku ya, gitu. Maybe with the sweeping workers in front of our house, they can see our lives and wondering why are they so happy and joyful and have peace all the time. Ya, meninggalkan rasa, meninggalkan kesan. Leaves an aftertaste. Ya, lilin atau lampu kalau dinyalakan ya, lilin kan kalau dinyalakan meleleh ya, sumbunya juga makin habis. Lampu juga. Ini kita lagi nggak ngomong penerangan listrik ya, karena zaman waktu Yesus mengatakan ini, itu mungkin yang ada cuma lilin, pelita, lampu minyak gitu ya. Jadi lilin, lampu itu kalau dibakar ya sumbunya makin habis. Yeah. So the candle and the lamp we're talking about here is not about the electricity that we have right now, because in that time they used candle and lamp, and the wick, if we put on the candle, it will be burned. Ya. Jadi menjadi garam dan terang itu butuh pengorbanan. To be salt and light needs sacrifice. Menolong, mengasihi, menjadi berkat bagi orang lain, itu membuat kita pasti mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, mengorbankan emosi, banyak yang kita korbankan. And to help, to love others, there's a lot of things that we're going to sacrifice, from our emotion, our money, our time, and all of that. Tapi kita harus ingat, kita kan garam dan terang dunia. But we have to remember, we are the salt and the light of the world. Berarti untuk kita berfungsi dengan baik, kita memang harus berkorban. To function well, we need to sacrifice. Kalau kita tidak mau, kalau kita bilang kita mau jadi berkat buat orang lain tapi nggak mau berkorban apa-apa, you miss the point. If we say we want to be a blessing for others and we don't do anything, you're missing the point. Menjadi orang baik, melayani orang lain, mengasihi orang lain, itu capek dan tidak mudah. To love someone and to be kind and to bless others, it is not easy. Butuh pengorbanan. It needs sacrifice. Bahkan kita kadang tidak dianggap, Sometimes we don't really see by others. ya, but it's okay. It's okay, Karena memang bukan untuk kita melakukannya kan? because we do this not for ourselves. Kita melakukannya untuk Tuhan. We do this for God. Untuk orang-orang di sekitar kita itu supaya mereka datang kepada Tuhan. For people in front of us, all around us, so that they come to God. Itulah panggilan kita. That is our calling. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. How shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang menjadi tawar. I pray every one of us is not becoming plain. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang menjadi redup imannya. I pray that our faith is not dim. Ya. Orang-orang yang menolak Mahatma Gandhi masuk ke gedung gereja karena status sosialnya
telah gagal menjadi garam dan terang dunia. People who greeted Mahatma Gandhi entering the church because of their social status have failed carrying Jesus' message. Ya, mereka menghalangi dia masuk ke dalam gedung gereja karena status sosialnya. They become stumbling block for Mahatma Gandhi to come to the church. Ya, sehingga dia dan orang-orang dan pengikut-pengikutnya membuang kekristenan dari hidup mereka. So that he and his followers throw away the Christianity in their lives. Bayangkan apa yang terjadi jika saja hari itu orang-orang yang menyambut Gandhi di depan pintu gereja benar-benar berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Imagine this, if they in the church welcome Gandhi and become salt and light as in the world, it's gonna be different. Bayangkan jika mereka bisa memancarkan terang Kristus kepada Gandhi saat dia masuk ke dalam gereja. Imagine if they become the light of the world, the light of Christ. Menyambut dia seperti Kristus sendiri yang menyambut dia datang ke gereja. Welcome him as Christ himself coming to church. Saya rasa kisahnya pasti berbeda. I think the story will be different. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Mahatma Gandhi? How many people experience what Mahatma Gandhi's experienced? Karena kita telah gagal menjadi garam dan terang dunia. Because we have failed to be salt and the light of the world. Di masa-masa ini justru hal ini menjadi sangat-sangat penting sekali. In this time, it is an important thing to remember. Ya guys, kita harus benar-benar sadar kita adalah garam dan terang dunia. We need to realize we are the salt and the light of the world. Di masa-masa yang sulit ini kita harus benar-benar menjadi garam dan terang dunia. In these hard times, we need to be really to be a salt and light of the world. Bangkitlah anak-anak Tuhan. Raise up the children of God. Bangkitlah anak-anak terang. Raise up the light, children of light. Tahun ini kita berkata kita mau jadi the repairers and the restorers. This year we said we want to be the repairers and restorers. Jadilah garam dan terang. Be the salt and light. Ya, sebab itu mari kita lakukan. Kita yang harusnya membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. That's why we need to influence the good things around us. Kita yang harusnya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. We should be benefiting others. Kita harusnya rela berkorban untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menjadi Kristus bagi orang lain di sekitar kita. We should be sacrificed for others so that Christ become real for all people around us. Sebab itu bercahayalah di depan orang. So that is why let it shine before people. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. So that they can see your good deeds. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. And glorify your Father in heaven. Amin. Amen. Amin. Amen. Saya tutup dengan ayat dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. I will close to read from 1 John 2 verse 3. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 John 2 verse 3. And by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. Whoever says, I know him, but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may be sure that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Amin. Saya akan tinggalkan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama-sama. I will leave this question for us to answer. Sudahkah Anda hidup seperti Kristus telah hidup? Have you lived the way Christ lived?
Sudahkah Anda menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitarmu? Have you become the salt and the light for all people around you? Sudahkah kita bercahaya di depan orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga? Have you shined the light before people so that they may see and glorify the Heavenly Father? Saya tinggalkan pertanyaan ini bagi kita semua. I will leave these questions for you, Dan mari kita merenungkannya. and let's meditate it. Amin. Amin. Amen. Amin. Mari kita berdoa. Let's pray. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Thank you, God, for your word today. Terima kasih sudah mengingatkan identitas kami Tuhan sebagai garam dan terang dunia Tuhan. Thank you for reminding us about our identity to be salt and light of the world. Tuhan, kami minta ampun Tuhan jika selama ini kami gagal Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan. God, we're sorry that we have failed to become salt and light these days. Kami gagal untuk memancarkan terang kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. We failed to shine your light to people around us. Kami minta ampun Tuhan. We're sorry, God. Kami minta ampun jika kami belum membawa pengaruh yang baik. Kami belum bisa memberitakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Have mercy on us, Lord Jesus, if we can share the good news and to the people around us, Lord. Kami minta ampun jika perkataan, perbuatan, dan respon kami justru menghalangi mereka Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Have mercy on us, Lord, if we become stumbling block with our words or maybe actions that they don't come to you, Lord. Biarlah pengampunan-Mu turun atas kami Tuhan. Let your love be upon us. Biarlah pengampunan-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Let your forgiveness, Lord Jesus, come upon us. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami. Holy Spirit, help us all. Setiap hari kami berjalan menjadi garam dan terang Kristus. Every day we should walk as salt and light of the world. Biar terang-Mu Tuhan bersinar melalui hidup kami Tuhan. Let your light shines upon our life. Perbuatan-perbuatan baik nyata di dalam hidup kami Tuhan. The good deeds become real in our lives, Sehingga orang-orang bisa merasakan dan melihat kebaikan-Mu Tuhan. so that people can see and feel your presence, Lord, Dan mereka memuliakan Engkau Tuhan. and they will glorify you. Berdoa Tuhan melalui hidup kami Tuhan justru menjadi jalan bagi orang-orang untuk datang kepadamu Tuhan. And we pray, Lord Jesus, through our lives, people will come and glorify you. Berkati kami Tuhan. Bless us, Lord. Tolong kami Tuhan. Help us, Lord. Mampukan kami Tuhan. Enable us, Lord. Mampukan kami Tuhan. Enable us, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus In the Kristus. name of Jesus Terima Christ. kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank Biarlah you. hari ini Tuhan, mulai hari ini kami benar-benar menghidupi diri kami sebagai garam dan terang dunia. Starting from this day, Lord Jesus, we are walking in our new identity as salt and light of the world. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Let's receive the blessing from God. Tuhan memberkati engkau. God bless you. Tuhan menjagai engkau. God will keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. God shines you by your face, His face, Dan memberi engkau damai sejahtera. and gives you peace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. He face you Dan memberi engkau kasih karunia. and gives you peace. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Jadilah garam dan terang Be salt and light bagi semua orang di sekitarmu. for all the people around you. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu, Bless everything that you do rumah tanggamu, and your marriage pelayananmu, and your ministry kemanapun engkau pergi. and wherever you go, Kau akan menjadi garam dan terang dunia. and you will be salt and light of the world. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. And the name of the Lord will be glorified. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami tutup ibadah kami hari ini Tuhan. We close our
Sunday service today dengan penuh ucapan syukur with thankfulness di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Terpujilah namamu Glorify your dari name sekarang sampai selama-lamanya. from today and forevermore. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Praise God, our Sunday service is over. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Thank you for joining us today. Kami percaya Anda diberkati, We believe that you are blessed ya, dan jadilah berkat kemanapun Anda pergi. and be a blessing wherever you go. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. See you on the next week's Sunday service. Ya, jangan lupa ikut doa puasa ya. Doa puasa juga minggu depan akan kita lakukan. Yes, don't forget to join our prayer and fasting next week. Ya, saya rindu melihat wajah-wajah Anda semua ya di Zoom meeting ya. I miss all of you in our Zoom meeting. Kita berdoa dengan powerful. Let's pray in powerful spirit. Ya, kita berdoa dengan penuh kuasa. Let's pray with powerful spirit from God. Sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye. Bye.